But anyways, I'll try to make it short. But okay, so we want to jump into the book of Genesis. Genesis chapter 4 verse 8. On the screen you will see it. Genesis chapter 4 verse 8. Then Cain was there, said to his brother Abel, "Let us go out to the field. And while they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him." Cain Abel aru Cain do you know or not? Of course, but for some of us, Cain do kun ase, Abel do kun ase Taijun do kun laga bacha ase Adam laga bacha ase. Then Adam, the first man, the first man Taijun laga bacha. So Cain do tangor la ase, Abel do chudu la ase. Hallelujah. So Taijun do ki hoje brothers ase. Yani ekta baba amar logore ekta khun ase, Taijun do brothers ase. So Abel do ki sai Abel do tai do janwar sai, livestock kan sai thake. Aru Cain do ki korisilo tai do khiti kore, tai do veg kan, grain kan edo ki kan hale. Hallelujah. So Taijun do apni han wonder kore asilu kon ase koisigulo do Taijun do Adam laga bacha ase, aru Adam laga bacha lago poribi Taijun do alag kam kori thakise. Taijun bi ekta kam kori thaka nai. So one is ki kobo janwar sai thakise, livestock kan pali thakise. One is tai do khiti kori thakise. Aru ek din do enega homoy ekta ahi jaise ki Taijun laga majode first do konba Isor ke offering di shukule do etu time de offering thaki jaise, yani aji ami kan offering dias na etu nishina Isor ke offering dibole laga homoy ahi jaise. To first do konba ani shukule do tai laga kokai ba ani se, yani Cain ba ani se. Cain ba offering ania hoi shukule do tai laga khiti de ba ki ola ase etu veg kan hobi, fruit kan hobi, etu khan loi gina Isor laga age de ani se. Bolibi Isor bra Cain laga offering do accept kori dia nai. Aru second do kon bani se Abel bani se, yani Abel do tai laga livestock khan laga pore first born, yani healthy ola, blemish na thaga, taki na thaga laga emam bhal offering ani se etu nimide Abel laga offering do Isor ba accept kori di ja ami khan dikhi pai ja ase. So apni khan sobi tu kahani jane ase holibi etu kahani jane laga opor de bahi moi apni khan ke achi do tuita tinta Isor bodi par revelation di bole mon ase. So scripture inega aso inega point of view ba bi sabole lage to apni khan na inega alag angle ba saila ami khan phaba bujibo pare to na. Say like yadi ba sa ase ami ke phaba na dikhile tadi ba jale to phaba dikhe. Say like alag angle ba na sai sigule to phaba dikhe to etu nishina scripture bi ami khan alag angle ba sabo lage, yadi ba sabo lage, tadi ba sabo lage, tadi ba sabo lage na to ami khan alag buji jay. To kuno ba isilo yadi ba sa manu isilo etu laga black hole dikhibo, kuno ba yadi ba sa isilo etu laga dimple dikhibo. So it's like the same manu ase, but ami khan alag side ba side alag na opinion views can be it does not mean that it bias and going to bhali ase na itu manu logo de na hairstyle ami khan enaka bi rakhen na kali bosun de moi laga brother ki hoke ekta bodhaise poila ami khan la acha 90s kan laga bacha na janbo bolibi so 2000 habisida ha khan no poila da ami khan do hairstyle ekta banai thaki jame etu ajale to change go holi bi poila do hair fixer koi kina ekta ase etu green color bi babo blue color bi holi green color ro mamuli nohe etu lagai sekule do etu porcupine na juli nisne na ko thai kina rakhe ami khan na etu nami bole nohe pani na picha ta etu na nami eneka ase. But anyways hairstyle bi ami khan alag lakha nisne yedi ba alag dikhibo tadi ba alag dikhibo eneka na. So itu ba scripture bi ami khan yedi ba saila alag putari angle alag ba saisile ami khan pujia do aru bi bhalo hoi jaye na, pujia do aru bi bhalo hoi jaye. Etu ani etu kahani do apni khan jane ase ye dekhen etu kahani apni khan pujia laga opor de aru bi moi apni khan laga opor de explanation inga tarika ba dibole mon ase ki eta do Abel do hoisigule do offering do Isor ba accept kori di jaise aru Isor ba kinega accept kori di jaise etu bi apni khan ge dekhabole mon ase de. Amen. Isor ba Abel laga offering accept kure ekla nohoy holibi ami khan Genesis chapter 4 verse ami khan 4 de sabole inega mon ase sabido. And Abel na sabido he also brought of the firstborn of his flocks and of the fat thereof, and the Lord had respect sabido respect was there
to Abel and to his offering. Yani Abel ba offering dia do isor ba accept kuri dia ekla no holibi to be respect kuri di jaise tai ba offering dia. Yani Jehovah ba Abel laga offering do respect kuri dise. Hallelujah. Etu ni mide ken do ki ho jaise jealous ho jaise gussa di jaise khong uthi jaise tai. Tai laga offering do accept kuri dia na aru respect bi kuri di janai to. Etu ni mide ken do isule to gussa ekta ho jaise. Eriba ami khan dikhi pai jai ki apni laga offering apni tu jani bide aaj apni laga mon de haligina rakhibe. When you offer apni laga pura mon ba apni offering kurisle isor itu respect kuri diye de. Isor itu samman de. Apni laga itu offering de isor samman kuri de. Oh yes, moi laga bacha ba itu offering kurise. Itu anya ase. Itu ekta samman ami khan ge di jai. Bolibi ami khan na first day sai thabo enona tos taka line do sabo itu bi sobse nutun lo do rakhibo purana lo do lagi offering dibo na. Itu jo accept na grobo de. Does not mean that apni itu beshi amount offer koribi gwana holibi ami khan enaka thake to. Suppose sobse nutun lo not to ami khan thake na purana lo not to isu ge de. To enaka offering to ami khan ge respect na pabo. Holibi isor do lagi aro sobse bhal jinis to. Yani apni laga first day sabi na sobse sundor na bhal la not to lagi na isu ge dibi. It might be like 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees hobo pare. Does not matter holibi sobse bhal hola do isu ge dibi. Then you should do apni laga offering hoite you should do isor ba accept kori dia ekla will be respect be isor ba apni ke di jabo. Hallelujah. Praise the Lord. Etu ni mina eta hoisile to ami khan jedi dikhi paite ase ki Abel laga offering hoisile to isor ba accept kori dia laga opor de aru bi respect kori di ja ami khan dikhi paite ase. Etu laga kahani de ami 3-4 points olai kena apni khan ge eneka tarika ba kotha koribole mon ase. Now kunoba scripture de ami khan eneka bi dikhi pai jai cho ami alag angle ba che apni khan ke bujabole ase de kunoba scripture de ami khan yeti sabido Matthew chapter 6 verse 3 yeti koi gina ase, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Nei kunoba नीति मानु के अपनी यानी अपनी offering itu भी offering ekta ase नीति मानु के अपनी मदद kura ase अपनी help kura ase to apni laga right hand ba bi apni laga left hand ki kura ase itu chani bole na dibi ko ase. So many of us itu kile isor do kile apni ke tu chani bole na dibi ko ase na, because there are some people watching over you apni to bhal kam kuri kina ja ase, but there are so many gain nishna pishi jona apni ke bi sai kina thaki ase jealous apni ke sabole mon na chai kina apni bhal kam kore apni ke nosto kuri dibole laga manu khan bi pishi thaki ase. Etu ni mere isor do apni ke care kuri kina ne apni ke protect kuri ase ki yes my child apni tiase bhal ase holi bi I'm protecting you, and that is why moi etu commandment apni ke tiase ki apni bhal kam kuri thaka to manu ke chani bole na dibi kintu pishi chunusil apni ke jealous hoi kina sai kina thaki ase aru kita jealous hoi jai ami khan anjam do dikhi ase later on moi etu khan de aste aste bai jabo maybe kunba manu do hujulu do manu ke tia etu manu ke dekha to show off ase na ki ase ulta bulta bi ami khan bhabna hoi jai na hojulu bi isor ba ami khan ke khali ki ko ase apni laga left hand kam kuri thaka right hand ke chani bole na dibi ko do even among the right and left there is jealousy chani bi de apni laga right hand left hand tak dibi ami khan pishi la strength to right hand de thaka mi do na and kumba hojulu de excuse me mochor ba mugi khais na ke pishi age de ma khuja bole koshis kora to dibi pishi control koriche na pare hoise. So etu ba ami khan left handers bi goi jai na kuma do left ba bi likhi jai kuma right ba likhi jai na. Etu ba Abel aru Cain do isu to apiro blood asu to asul khun ekta ama baba ekta khun asu to holibi tai jun kobai bhai laga maju de bi jealousy na olai jaise aru to ki pa asu to bhal kam kore ba offering ta laga time de bai asu alag jinis man hoy holibi offering dia bhal kam kore dam de jealousy khushi ja ami khan dikhi pai ja ase eto ni sor ami khan ke ko ase cho apni bhal kam kore ase apni secret te rakhibi to ami to dikhi ase to eku nohi to apni laga kobai bhai khan na dikhile bi apni laga brethren believers khan na dikhile bi I see ami dikhi ase to etu karone ami apni ke openly reward kori jabo holibi for now manu ke chani bole na dibi কিন্তু মানুহ খান দেখিয়া মানুহ খান সব আপনি নিচিনা নহয় আপনি নিচিনা ভাবনা নহয় কোনোবা তো হৈছিল আপনি কে জেলাস হৈ কিনা চাই কিনা থাকি আছে আপনি কিটা কিৰিব আপনি কে কিটা কিনকা কিৰাব না আপনি কে চাই কিনা থাকি আছে হালেলুয়া তো এটি স্ক্রিপ্টৰ আমি খান আজি ভাব বুজি আছে না এটো বুজিবলৈ লাগি আছে মই কিলে সিক্ৰেট ৰাখিবলৈ লাগে মই কিলে সিক্ৰেট ৰাখিব লাগে বিকজ গড ইজ প্ৰটেক্টিং us ইছৰ আপনি কে সহায় কৰি আছে ইছৰ আমি কে সহায় কৰি আছে হালেলুয়া so now Genesis chapter 4 verse আমি খান 7 দে আৰু বি যাবলৈ মন আছে Genesis chapter 4 verse 7 yadi dikhi pai jabo if you do well etu kotha do Jehovah ba gain ge was de gain ge was sabino if you do well shall you not be accepted and if you do not
if you do not do well itu hobo de yadi ekta connect kori bon ase and if you do not do well itu hobo konuba jaga de naga hoi jay sin lies at the door and you shall be his desire was do itu Jehovah ba ken ge ko ase apni bhal ba kam korisu gule to ne apni bhal ba kam korisu apni bhal bai kina ami ke offer korisu ami apni laga itu offering to accept na koribo na ki আমি আপনি লাগা অফারিং এটু গেট রেসপেক্ট না করি দিব নাকি বলে আপনি লাগা কাম রাহি না আছে না আপনি লাগা কাম বাহি না আছে এটু নিমিতে সাবি না যদি আমি কান সাবলে এন্ড ইফ ইউ ডু নট ডু ওয়েল হবো দে সিন লাইজ এট দ্য ডোর গো আছে यानी আমি খান ভাল বা কাম করা না কইছিল তো পাপ তো অলরেডি দরজাতে আমি খান কে না খারাপ করা রখি থাকিবে আর এই তো পাপ হইছিল তো না তাই লাগা ইচ্ছা ডিজায়ার একটা হই যায় কই यानी আপনি কি আর আমি কে থ্রু বলে নিমিতে আজি তাদিবা একটা পয়েন্ট ওলাই কিনা কবলে মনে আছে নো ম্যাটার আপনি কি লাগা কাম করে থাকি সেগুলি আপনি লাগা মন নাতি কিনা কাম করে সেগুলি এটু তো আপনি নিমিতে পাপ একটা হই যায় একটা খাং হই যাব সবই যদি কেন কে কোয়ানিস না আপনি ভাল বা কাম করা নাই কই সেগুলি তো আমি একসেপ্ট না করে দিব আর আপনি ভাল বা কাম না করে নিমিতে কি হই যায় আপনার কাছে তো কাম হইছে তো পাপ হই যায় তো यानी पाप तो अपने लगा तोड़ जाए एकना खरा हो जाए आज আমি খান যদি সো কাম করি কিনা থাকি আছে আলাদা আলাদা স্টুডেন্ট খান থাকি আছে নিজের বিজনেস কোম্পানি জায়গাতে করে আছে নিজের কোম্পানি কাম করে আছে বলবি এটু কাম দা আমি খান সিনসিয়ারলি পুরো মন বানা করি সেগুলো তো এটু কাম দা আমি তেজ লাগা কি হয়ে যায় এসো লাগা গেলে এটু তো পাপ হয়ে যায় এটু তো পাপ হয়ে যায় That is why ঈশ্বর বা আজকে আপনি কি কোন ফিল্ড এ রাখি কিনা থাকি আছে কোন এরিয়া তে আপনি কি খারাপ গ্রুপ বলি দি কিনা থাকি আছে do it with all your heart Do it with all your strength because when you love the Lord apni pura mon ba apni ishor ke morom korbo lage pura bhabna pura takat ba morom korbo lage etu nishna ishor ke morom kora selo ishor ba apni ki korbo le ti ase etu bi apni bi jani bole lage hallelujah so apni etu business kora ase ke olipe moi black business to gone de pura mon ba korbi go na etu black business no etu olta bhabna no korbi olta আমি আল্লাহ man of God ba business te phaba korbi go na jagina ro mudu bi ga da phaba bi ga se na ga no hobo na so etu ek apart from black business ne hallelujah so apni business kora asna ki pura mon bai so gya akide rakhe kina koribe apni khan student asna ki pura mon ba koribe kintu apni khan logo homoy de to ase hallelujah aje apni khan so kam kora asna ki hotai ni mide noi to ani pura mon bai so laga kam no koribe kintu ami khan etu ঘুরে না কইছিল তো আমি খান নিমিতে খাং টাঙর একটা হই যাব পাপ কইছিল তো আমি দুজন লাগা দরজা দে থাকিব আর দরজা দে তো কিমান দিরে আপনি ভিতরে লুকাই কিনা থাকিব একদিন তো দরজা খুলি কিনা ওলা বলে আছে তো হাং খুলি কিনা ওলা আছে জাত amen তো আজি রাতে আমি খান দেখি পাই যা আছে কি যাহা বাবা কেন গে গোয়াছে কি আপনি ভাল কাম নে আপনার কাম খান তো ভাল থাকিছিল তো আমি একসেপ্ট করবলে থাকিছে বলে বি আপনার কাম তো ভাল থাকা নাই আপনি যোনটো অফারিং আনিছে এটো আমি কে দিবলে লাগা লাইক থাকা নাই তো আমি একসেপ্ট কৰি জানে অনার কৰি জানে রেসপেক্ট কৰি জানে এটো নিচিনা আজি এদিবা একটা পয়েন্টস আমি কান টুইটা নাম্বার 2 লা পয়েন্টস আছে নাম্বার 1 ইজ কি আমি কান ভাল কাম কৰি থাকা তো ইসো আমি কানকে মানুকে ছানিবলে না দিবি গদো ইটস নট ফর your own destruction but it's for your protection that the Lord is guiding you through his scripture that edu apni khan laga protection ekta hoy jabole lage number 2 hoyse gulo ki kaam korile bi pura mon digna kaam koribi eneka hoyse gulo iso apni khan laga kaam do respect kori dibo apni ki kaam kore ase oh moi laga bacha moi laga chukra etu kaam kore ase respect ekta reservation ekta rakhi di jabo etu nimide etu debi ami khan sabole lage ase point number 3 hoyse gulo ami khan eneka sabole mon ase ki Point number 3 আমি কান Genesis chapter 4 verse আমি কান 8 to দুবারা আরো সাবলে মন আছে দে দুবারা সাবলে মন আছে যদি পয়েন্ট তাঙর একটা আছে মেন পয়েন্ট নিশনা বি আছে আজরা দিলা আমি কান লাগা যদি সাবলে মন যাই থাকা তো then Cain said to his brother Abel let us go out to the field and while they were in the field Cain rose up against his brother Abel and killed him goes यदि मेन पॉइंट की लबले मन खेती तो लबले मन আছে দে खेती field কইছে তো यानी field তো কি আছে खेती না না so ಇದು खेती দে সবে Abel, let us go out to the field. Because it kun ba mali ase, talaga kukai ba mali ase. Ay bi ami kan khiti de jama. And while they were in the field, Cain rose up. Aro dahan kita khiti de thakise.
কেন্দ্ৰ উঠি কিনা কুচ উঠি কিনা আপেলকে মৰাই দিয়া আমি খান দেখি পাই যায় তো কিলে খেতি ল'বলৈ মন আছে আজি there are so many leaders there are so many leaders either it's a spiritual leader তাও মাংসুদে পৃথিবী লাগা সাহিত্য হইছে গুলিবি there are so many leaders তাঙৰ খান না কেন্দ্ৰ আপেল কিবি তাঙৰ ঠাইছে তো তাঙৰ মানুহ খান পিছে আছে even in the churches in the prayer home in the ministry when apni kita isor ke bisari na jaran de edu manu khan do apni khan ke encourage karibo de these people will lead you will guide you will motivate you will encourage you apni khan ke mon thamur jala kotha koribo apni isor laga kam koribo lage apni isor ni mere khara hobole lage apni laga life te enga na thakibole lage apni ke enga tarika bal lead koribo edu to bhal ase na bhal ase to na hoile bi problem no kodi ba shuru hoy jay problem dari ba shuru hoy jay to when you start doing those things ki takhan laga kotha mani kana takhan laga teaching suni kana apni to ekdom monde chui jaise eta to hosabi ami laga life pe na thakibole lage apni bhabna koribole shuru hoy jabo aro apni laga biswas to apni action de halibole shuru hoy jabo problem dari ba shuru hoy jay kinaka shuru hoy jay jane na jane etu same manu do takhan ki hoy jay insecure hoy jay etu same manu jundo aji apni ke so laga naam de khara hobole আপনি কে কই কিনা থাকে আছে আপনি কি হিকাই কিনা থাকে আছে কেতিয়া আপনি খাড়া হবলে শুরু হই যাব এটু সেম মানুষ ভয় খাই যায় ইনসিকিউর হই যায় তখন ভাবনা করি কি আপনি তখন কে ওভারটেক করে আস নাকি আপনি তখন কে ওভারটেক করে এটু ইনসিকিউর হই যায় এটু ভয় হই যায় মেন প্রবলেম কই বা শুরু হই যায় খেতি यानी इसो लगा काम तो खेती কই তো इसो लगा खेती কাটে বলে নিমিদা সেটা আমি কান না so kili khiti do tha jugule ami kan isor kam kora manu ambe ibi isor kam kilo gode group isor kam kilo gode group hole bi problem to ki hoy jaylo hosa dibi ai jai jugule do challenge to group bole shuru hoy jay eta to overtake kore as na ki to ami hi chani wala etu kile ngal kore as ami ki koi kena group bole lage to ami ki huti kena group bole lage to ami laga knowledge thaki kena group bole lage to etu shuru hoy jay to gen do ki ase apel ke bi tangor hwa nisna tangor manu ami khan ke matibo খেতি দে মাতিব কাম করবলে নিমিদে আৰু হসাবি আপনি খেতি দে আই যাইছে গলে তো আমাখানকে মোরা বলে ভাবনা করব আমাখানকে খেরাই দিবলে ভাবনা করব আমি খানকে নিচে তাপাই দিবলে নিবে ভাবনা করব বুঝি আসনা নাই মই নি ছোট বেশি বার এক্সপেরিয়েন্স কইছিল এতো আমি মই লাগা এক্সপেরিয়েন্স পাতে খানকে প্রচার করে আছে দে কি আই হ্যাভ বিন পারসিকিউটেড यानी আমি কে বেশি বা মানবা হিংসা করে চাইছে আমি কে বেশি বা এনেকা ট্রাম্বল গ্রুপলে কোশিশ করছে এনেকা ট্রাম্বল গ্রুপলে কোশিশ করছে এতো নিমিদে আউট অফ মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স এতো আপনি খানকে কো আছে এতো পৃথিবী তো আমি কান সা নিছনা নহয় when it comes to the Hindus and Muslims na apni kan sabino Christianity de convert kuri kina ahi daga phito laga kira khan janisle ki jabi convert na group de phito laga chamala khan ami kan pahar de shule de ekdom ete uri jabole nisna mam bhal dekhabo hole bi phito laga Christianity laga macho laga conflicts phito de chamala khan janisle de Allah khan ki jabi convert kuri kina nahibo ami kan prochar kora hoichule to beshi bhav prochar kore de kinaka thakibo lage to beshi bhav dekha ami khan hole bi action de to ami khan na hale edu garne mahatma gandhi ba gosi to ami to Christ laga teachings to khuji ba hole bi ami Christian khan ke king lage kile Christ laga teachings to morom laga ya so Jesus Christ laga teachings to hole bi Christians khan ki gurise ai kina India to dominate kuri kina raj kurise to Indian manu khan ke tuk dise to tahan ke torment dise edu garne Christ laga teaching bhal lage hole bi Christian khan ke king lage gore edu to misabe nohoi lo bhaba bhapna kuri sabi আমাখান মাঝে যদি খ্রিস্টান খান কেনাকা এক করে কিনা থাকে আছে আজ আমি খান খ্রিস্টান কই চাই কিনা ট্রাক্স বিগাই কিনা থাকে আছে আবা ভাবনা করেছে আজ আমি আন খ্রিস্টান কই মধু বিগাই কিনা থাকে আছে খ্রিস্টান একটা হইছিল তো আমি খান মরম দে বেরা বলে নিবে সব আমি খানকে মাতিছে তো হয় না নয় হালেলুয়া তো আজ আমি খান খ্রিস্টানিটি লাগা ভিতর লাগা কনফ্লিক্টস খান এতো জানিস গুলো তো আল্লাহ খান কিনা গাইছো লাগা কিংডম দে আইব আর আজি দুগানে আমি খান থ্রুলি আমি খান ভিতরে বা একটা আমি খান না চুত এতিয়া কোনোবা বদলি হই কিনা আইছিল এটুকে আন্ডারএস্টিমেট করলে লাগাই কো নাইও আমি খান এটুকে আপলিফট কৰি কিনা থাকাই কিনা আগে লৈ যাবলে লাগে আছে বলিবি আমি খান কি হইছে গুলি তো আমি খান স্পেশালি লিডার্স খান আমি অন করতে ওইসকে ধরে কিনা থাকিব লাগে জানি কিনা থাকিব লাগে আমি খান হিকাইকে এটু মানুহৰ লাইফ বদলি হৈ কিনা আইছিল এটু সেম মানুহটো কব কিমান দেৰি তাক যাব চাব কিমান দূৰ তাক যাব চাই চাব তো কেনেকা হ'ব চাব তো এতিয়া বেশি উড়িয়া আছে হলে বি কিমান দূৰক যাব চাই চাব তো এটু ব্ৰাহি আমাখান লগা মাজতে দুশ্মনী তো এটু বলাই যায় তো
यानी moi laga teachings ba kuno ba khushi pai gina isur ke chani gina I should be thankful aro ami tai ke encourage kobo yes itu ase de isur kam do itu ase de isur ke chani gina thaka do ami kan actually tun ke encourage kobo lage ake de loi jabole lage bole be aje ami kan beshi bhagde itu generation de gain nishna hoi gina asna ke ami kan khiti de mati gina ahi jai sugule to itu ke mura bole beshi bhabna kore gina thaka manu khani beshi hoi jaisna ke aje ami kan do aje isur ami kan ke tangor lesson dibole mon ase de यानी जिसु ख्रिस्ट तो आमी खान के मोरम हिकाय बोले भी एतु की बा मोरम ने की बा नष्ट करी दी बोले मन आसे करी तो अलग पानो जेलसी बा एक्चुअली चुनके सुगु जुलिया बाजी बा ही एतु जेले यानी मोरम लगा काम दो सब तो नष्ट करी दी जाय तो केन पाहरी जैसे ताय लगा निचो लगा भाई के भी अरे तू तांगो भाई ना भी नय छुतु लाबा तांगो के मुरे हे गलो तो मानवान कोई किना जाबे तो ए छुतु लासे नाचानी नहीं नगा भी छोली भी तांगो ला छुलु तो ताय लगा निचो लगा भाई यानी हिज ओन प्रोडक्ट छुतु भाई के मुराई दिया ताय लगा निचो लगा भाई आसे तो भी पावरे जैसे ए तो दुनिया दे ताई जो निकला आसे तो भी पावरे जैसे आमी मोरम गुरुबुले लगे ए तो भी पावरे जैसे he was so blind out of jealousy jealous हुई कि मान ताई अंधा हुई जैसे ना दिखिया हुई जैसे to the point of that खेती दे माटी के ना मुराई दिया आमी खान दिखी पाई जाए आज ये आमी खान leaders खान लगा माजो दे पे नगा बिशी आसे दे आम खान लगा माजो दे पे मैं भी नगा भी थाकी आसे ना के we should change कि आमी खान हो साबे मानु के माटी के ना आनी दिया बिशी दे दो ना मानु के आगे रे जाबले दी बोले मन ना ये तो कांदो रुखी बोले लगे आसे इस और आज आमी खान के ये तो इनका तरीका बा आमी खान के पूछे दी बोले मन आसे दे so की होई जाए कुछ बोले दो first तो आरो ये तो jealousy तो कुछ बा है jealousy तो किनका आही बोले शुरू होई जाए कुछ बोले दो first तो insecure होई जाबो insecurity ba ahe de jealousy hoje to first insecure edu manu de naka kore aso tadi ba ki ahibo insecure hoa bisite fear ahi jabo phui ahi jabo de apni edu manu to moi ki age jai ja aso to that means apni panic korobole shuru hoye jabo phui hoye jabo ne aru edu phui de ba suku jule ahi jabo edu kinanga age jabole na dibo to edu ami laga knowledge na thakine kile naka kore ase suku jule ahi jabo last day shuru to murder destruction tadi ba ahi jabo insecurity ba fear ai jabo fear ba jealousy ba destruction tadi ba ahi jabo actually tunge kerai di bole nimide actually tunge mora bole nimide ahi jabo amen buji asna nai kiman tak buji kina aise moi panisina aji to alop khata lobo gesilo to alop dhire enga loile holibi aji to hosa debi khata topic ekta de bahi ami khange enega buji bole dibole mon ase de edu nimide what must you do to overcome this jealousy yani insecurity fear edu kinega chiti bole chani bole lage ase ami dijun not by our own strength but by the holy spirit yani pavitra atma logode bahi ami dijun edu insecurity edu chiti bole lage ase hallelujah praise the lord so edu nimide আপনি কি গ্রুবলে লাগি আছে আমি কি গ্রুবলে লাগি আছে যদি আমি খান লাগা ভাবনা এনেকা শুরু হইতে আসবে তো আমি খান কোন কে লাগি আছিল তো পবিত্র আত্মা কে লাগি আছে আই নিড দ্য হোলি স্পিরিট টু ওভারকাম দিস ইনসিকিউরিটি ফিয়ার jealousy মানুকে মোরা বলে লাগা প্ল্যান করা লাগা না এদুখান রুখা বলে নিমিদে ইউ নেভার নো আপনি খান সাবি তো আপনি খান মুইকে লাইফ থ্রেট বি আইছে মুইকে মোরাই দিব কই কিনা না এদুখান কো দিব আছে jealous লাগাবো আছে তো मुझे मुराई दी बोले मुझे पांदी के ना लोई जाके ना मारे के ना फैलाई दी बोले निमिते मुझे मुराई के ना फैलाई दिले भी मुझे लगा तेरे पोदी बिसारा मानो भी कौन भी नाई के ना मुझे चैलेंज कोई के ना था के मानो पिछे आसा ये तो कौन को दे बात चलो तो आउट ऑफ jealousy सुकु जुलिया बा ये तो कौन सब शुरू हो जाए तो ये तो सुकु जुलिया तो सब ये तो लगा ताऊ ये तो लगा पेन किलर क्या ऐसे कुछ बोले तो होली स्पिरिट आसे ये तो कौन है आज रात आप दिखाने के एक ता स्क्रिप्चर दी बोले आसे दे so ये तो पृथ्वी तो क्रूल आसे itu nimide aje ami dijun abel aro kain laga tajun laga kahani de baki chani pai chai gulo do people will try to lead you guide you motivate you teach you but the problem starts when you starts to act apni kita kaam gurubole shuru hoye jabo problem tadi ba shuru hoye jay itu nimide tadi ba chutkara pabole nimide ami dijun ki gurubole lage aro takhan laga jiban opore amang ki pratna guri dibole lage gushigulo do let's look into this scripture ami kan 2 Timothy chapter 1 verse 7 yedi sabole mon ase yedi ki koisugule do for God has not given us a spirit of fear yani poi insecurity idu isugule do iso ba ami khange dia nai koise holibi ami khange ki di jai koile do but of power and of love and of a sound mind ko ase yani sound mind hoisigulo in other words in other translation you will
পাই যাব কি আপনি খান এটা সেলফ কন্ট্রোল ইউ উইল ফাইন্ড ইট এজ সেলফ কন্ট্রোল confusion na thake na clarity thaka edu laga atma ami khan ge ti chai chukise amange morom gurbule laga love laga dise shakti yane power laga atma ami khan ge jolbi phui laga atma do kitabe ami khan ge diane kuse so when you see someone apni insecure feel korale edu solo gode ba han hoide when you see younger than you na apni ke bi chotu la apni ke bi inexperience hola ba ahi gina kam kuri gina dikhi gina apni na enaka bhavna kona that insecurity is not from the Lord. That fear is not from the Lord. That jealousy God is solo gode pa no hoy. Manuke mura bole bhapna planning kurai to khani solo gode pa no hoy. Ole be solo gode ba ki hoy shugule to power ase, love ase, sound mind ase. Is solo gode ba shugule to shakti ase. Yani ki laga shakti etu khan ke overcome kurubole laga shakti. Yani ki laga shakti etu ki aro madad kuri kina akere thakai loi jao loi jabole nimide shakti aro ami khan ke morom yani etu khan ke aro bi ami khan morom kuribo age ja sole to aro bi ami khan laga morom aro bi age thakai kina loi jabo yani sound mind ashile jodi takhal logote kiba confusion na pungja khan asna ke apni tai laga helper hoi jabe and oh tu ready to asde apni duba correct kina aro bi age jabe dekhi kina hallelujah praise the Lord but many of us ami khan ne ga bhabna na hoi jay na etu nimide kiman dur jabo sabo আমি খান এনেকা ভাবনা করে তো এটু খানি তাখান তো বেশি দূর যাই যাব আপনি তো দূর যাব না পারবো এনেকা আছে দে কিমান দূর যাব সব গই না আমি খান কে এনেকা অবজার্ভ করনা চাই না এটু মানুহ খান তো যাবলেই না পারবো আমি খান তো সব আৰু বেশি দূর পুঞ্জাই দিব এটু নিমিতে আজি উইল লার্ন দ্যাট জেলাসি হইছিল তো সুগুজিলে হইছিল তো মরম কে নষ্ট করে দি যায় এটো মানে আবুল লাগা জীবন আমি লাগা জীবন দে we should be very careful that আমি খান লগতে এটু থটস অলপি আই আছে কইছিল you should repent joldi bodle hoi jabole lage enaka time te unless that sin grows aru etu tamor no hoge ami tu joldi etu ek to chhari dibo lage joldi repent oh ami kalti hoishi so ami ke forgive korbi etu jiti bole laga hukti takhat ite ami ke di jabi ki ami madad korbole lage ase ami khair korbole lage ase etu hukti takhat to ami tu repent kone joldi mangi lobole lage ase hallelujah praise the Lord so Cain called Abel खितिरे माटी किना मुराइदा दिखिसे यानी ईश्वर काम दियो छलिबि पृथ्वी लगा काम दियो छलिबि मेनी टाइम्स आपनि खान के माटिबो टिस करबो हुकुम करबो यानी हिकाबो होलिबि मेन वान्स खान दो को शुरू जायसिले दो जेलेसी एनिमी दुश्मनी को बोलायसिले आपनि काम करबोले होइसिले दो तादि बोलाय जब होलिबि रिमेम्बर ভাল কাম हि करि থাকিবি आपन लगा मन देसु की কথা गुरासि तो ভাল কাম करि থাকিবि एने गयसिले दो ईश्वर आपन लगा itu ভাল কাম do honor kori dibo respect kori dibo accept kori dibo aru bi apni hoisilo to hotai tin tai logore thaki jabo hallelujah praise the Lord aloi ai jabi somoy ko nisna jito khada homoy lobo de কিন্তু amala speaker hoisilo to sabi tai khata lobo goisilo de tu din din to khibo na pare komor me tera jao koi kina tale na hobo